Siwah manwanta krina khususna manjemat GBKP Gedung Johor. Salam sehat. Mari tetap siah-iahan kita segelah naradu-radu megegeh kita arah kita ngorati kata dibata si jadi pergegeh manbanta ibas palas perpulungan cabut-cabuta minggu endah. Adi ngokam dai ersikap guna menakan perpulungan cabut-cabuta endah alu rende dengan ertoto. Mari dage sioge katana si jadi palas PCC ta endah. Ibas kitab Imamat bindu 10 siwah ayat si pemenasa ayat si petelukan cenari kari ilanjutkan ayat 32. Mari si oge ras-ras undang-undang karena kebadian ras keadilan ikatakan Tuhan man Musa gelai pesehna man perpulungan kala Israel baginda badialah kam arkitekan aku Tuhan di batandu badia kap kerina kam arus Muhammad man nande ras bapandu jana arus nginget waris sabat bagi singgo ku perintahkan aku kap Tuhan di batandu. Sinari silanjutkan ayat 32. Muhammad lah man kala singgo metua jana pehagalah aku kap Tuhan. Secenda kata di batas si jadi palas perpulungan cabut-cabuta alu tema Muhammad man singgo metua. Senina dengan turang ibas Kristus adi mentas kam arah dalan-dalan protokol. Tentu lit ije idandu lampu lalu lintas. Si jadi rambu-rambu guna man ikutenkan kerina pengendara bermotor. Jana megati kange ilengkapi alu CCTV. Entape kamera pengintai polisi lalu lintas. Si fungsina emekap merekam berbagai-bagai pelanggaran sekaligus mempersingeti para pemakai jalan si la tertib la patuh nandangi aturan-aturan berlalu lintas. Cana gundari pe leka deba-deba polisi lalu lintas ilengkapi alu kamera saku. Kamera saku terhubung langsung secara live streaming ku ruang kontrol ditlantas. Kai endakrina gunana endakrina ertujun segelahna min krina pemakai jalan basirah tertib ngikutkan aturan-aturan lalu lintas semaka angka kecelakaan pe berkurang. Bagaimana pe krina aturan-aturan silik bas kegeluhan tak endah lik ngekrina gunana pas bagi aturan siisahkan Tuhan erkelangkan Musa man bangsa Israel. Kai saja kin isina aturan siisahkan Tuhan man bangsa cenah kai kakin gunana. Mari si pabagesi kitab Imamat bindu 10 siwa endah. Kegelani Tuhan kitab Imamat endah emekap kitab si isina karena aturan-aturan guna ersembah ku Tuhan. Sekaligus karena aturan-aturan sikap geluh si arus iikutkan bangsa Israel selaku bangsa pilihan Tuhan. Bindu 10 siwa endah emekap contoh karena aturan-aturan kegeluhan sikap geluh si arus ilakokan bangsa Israel. Jana adi si oge mulai ayat si pemenas ayat 37 lit 21 kali kata ola. Jangan dan jangan. Segelahna ientah bangsa Israel maka adilit kata ola berarti langena ate Tuhan adi ilanggar. Cenari arpalaskan ogen ta endah lit telu aturan si isahkan man bangsa Israel. Si pemena emekap bangsa Israel isuruh gunan jagai kebadianna senari nginget waris sahabat. Kai tujunna dengan kai maksud dibata arah aturan endah baci syete maka ngena kelate Tuhan kalak si tutus ersembah manbana. Kai gunana aturan endah gunana emakap gelahna persadan Tuhan ras bangsa Israel tetap menghuli. Cenari si perduakan ije ikatakan maka bangsa Israel arus min Muhammad manande ras bapana. Tina kai artina ngena ate Tuhan adi bangsana meteh orat geluh kata Muhammad ibas Alkitab terjemahan baru ipakai istilah menyegani. Cenari adi nulih kita ku bahasa aslina emakap cakap Heber ipakai istilah yare artina takut berbakti dan mendengarkan.
Jadi seseorang yang dikatakan menyegani ibu bapanya, ia pasti takut dalam arti tidak berani melawan terhadap orang tuanya. Dan anak yang dikatakan menyegani orang tuanya adalah anak yang mau berbakti dalam arti rela mengorbankan kesenangannya demi kebahagiaan orang tuanya. Dan yang terakhir, anak yang dikatakan menyegani ibu bapanya adalah anak yang mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Itu tugas seorang anak yang diperintahkan oleh Tuhan. Sana, adi nulihkah kita ku kitab Keluaran, bindu 20 ayat 10:2. Salah sada pedah di bata, ibas 10 pedah-pedahna, risina emekap, mehamatlah kaman nande bapandu, gelah banci kam dekang gelu ibas negeri si kubreken man bandu pagi. Pedah sipe, limaken. Aturan eda terus ilakukan bangsa Israel sengayak zaman Tuhan Yesus. Makana ibas kitab Markus 7 ayat siwa 10 telu, ikatakan ije Tuhan Yesus mengecam kalau si alu sengaja lah mehamat man orang tuana, silangin cukupkan keperluan orang tuana, alu alasan maka kerina kini litena nggo ipersembahkan ku Tuhan. Artinya kai Tuhan Yesus pengaju segelana kerina kala mehamat man nande bapana. Senari silanjutkan ku ayat 32, ikatakan ije segelana mehamat man kala singgo metua, janah pehagalah Tuhan. Bas terjemahan bahasa Indonesia ikatakan bagi, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua dan engkau harus takut akan Allahmu. Artinya hormat kepada orang yang lebih tua dan takut akan Tuhan adalah dua hal yang tidak bisa dilupakan. Dua-duanya sama penting. Kala singgo metua labo menggantikan posisi Tuhan. Tapi salah sada bukti maka kita takut akan Tuhan, teridah arah kuga kita mehamat mankala singgo metua. Kekelani Tuhan, pas kita kalak karo, biak mehamat mankala singgo metua merupakan ciri khas ta. Teridah arah pengajaran orang tua ta nai nari segelah nangerana kesehen. Adik erbibi kin erbibi, bapak kin bapak. Dan ini penting untuk anak di tengah-tengah keluarga kita. Untuk permata dan KKR yang sudah remaja, kalau bertemu dengan saudara jauh yang kita tidak tahu bagaimana cara memanggilnya, atau mungkin kita sudah lupa bagaimana tutur kita, boleh bertanya kepada orang tua, boleh juga bertanya langsung kepada yang bersangkutan. Tanyakan, uga tutur ta. Atau bisa juga kita katakan, aku manggil apa sama kamu. Ini penting dan harus dibiasakan. Senari selanjutnya, cara encidahkan kehamatan mankala singgo metua, sini ajarkan ini tandube. Mekap adi erdalan i tengah-tengah kala singgo metua, mungkuklah dengan bahan tandu. Tandana permisi. Biar perlu si teruskan man anak-anak ta, segelahnya tetap mencidahkan kini hamatan naman kala singgo metua. Pertanyaannya, kuga adi kala singgo metua la erluhu la menghuli la gulangkahna, pantas dengakin ia ihamati. Lid kare basidah, orang tua sila mediate nandangi anakna, bahkan deba melakukan kekerasan man anakna. Pantas dengakin kalak sebagai isegani. Ingat Roma 12 ayat 9, pembalasan adalah hak Tuhan. Labolit hak taguna menghakimi apaika erbalas. Tuhan mencasi berhak. Maka kata enda, pedang bermata dua enda. Selain persingeti kalak singuda dengar, sekaligus ka persingeti kalak singgo metua, segelahna ijagana lagu langkahna. Icidah kena biak gelusi terhormat, semaka ia berwibawa dengan pantas guna ihamati kalak singuda dengar. Kekelani Tuhan, tema makap mehamat man singgo metua. Kaikin tandana kita mehamat man kalak singgo metua. Mari saksikan lebih contoh kinata geluh orang tua arah video berikut enda.
είναι αυτό? Ένα σπουργίτη. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πατέρα, σπουργίτη είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπου-γι-τι. Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Perpeloni Tuhan, kugange kinatanggelu orang tua si idah kita arah video nai. Si idah nai lit bapa-bapa si enggo lanjut usia. Pengingat na penggom urak kundul ia ras anakna ibasa da taman. Senari nungkun ia man anakna apa itu? 4 kali isungkunna anakna alu pertanyaan si seri. Kai si terjadi merawa anak nandai, bahkan ibetak na bapa na epe. Semaka dungna ibot bapa na buku harian, sinurikan kenangan-kenangan waktu anak na kitik dengar. Maka tupung kala kundul ibasada taman, 21 kali isungkun anak na iya, tapi sekali pelabo ia merawa. Kenca bage arkadiola anak nandai. Kita kuga, lit nge pengalaman ta si menam seriras cerita bas video nai. Orang tua, entah pekala singgo metua. Emakap kalak singgo leben gelu idoni enda asangkan kalak sing udah dengar. Tentu buen pengalaman na asang kalak sing udah dengar. Amin pe mungkin generasi-generasi sing udah dengar geduari enda ganjangan sekolahna, jagon IQ na. Tapi la jadi alasan gunalah Muhammad man kalak singgo betua. Apa ikaman orang tua na. Sebab perkelangkan orang tua nge, maka kita baci tubuh kudoni enda. Mungkin deba lid orang tua ta si enggo sakit-sakitan. Bahkan mungkin lid si enggo pikun, kolihan. Tapi labo alasan ta guna menganggap orang tua jadi beban. Tanggal 15 Agustus enda iperingati Hud Saitun. Saitun emakap sada kategorial termuda tengah-tengah gereja ta. Si sahkan ibas sidang sinode tahun 2015. Tapi ulang tahun na
Ibahan berdasarkan sejarah berdirinya IAPOS, Panti Orang Tua Sejahtera Silid I Sukamakmur. Semaka ulang tahun si pe-20 siwah tahun kan. Amin pe saitun merupakan kategori termuda di tengah-tengah gereja ta. Tapi isina mekap kalak singgo metua. Singgo 60 tahun lebih. Harus min kita Muhammad man saitun. Si cidahkan keleng ateta. Gia mungkin sekali lanai ia terperkuankan arkiteken go urak pembagina. Cana ibas ulang tahun saitun bas tahun enda. Alu situasi si bagenda rupa. Mungkin labasi kita radu ras guna merayakan bagi tahun si lewat. Tapi setidaknya si cidahkanlah penghargaan taman orang tua ta saitun. Alu mereken ucapan selamat man orang tua ta si enggo saitun. Sisehken toton ta cenari si breken kata-kata pergegesir palaskan kata di mata man bana. Segelahna tetap malam mati nang geluh. Amin pe gegeh nang go ura. Tapi kini tekena tetap pagu. Kita kan igejap kena keleng ateta. Bagi pe keleng ate di bata sinemani kegeluhanna. Selamat pahagakan orang tua. Tuhan si pengasuh kita. Amin.